नमस्कार आजिर एई विश्लेषण को स्वागत। आज आम एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आउ सामान्य जटिल जेनेटिक रोग थालासेमिया विषय कथा हेबा। यह केवल कौनसी साधारण रोग नुहे बरं एक जटिल जेनेटिक ब्लूप्रिंटर खेल जहाँ मनीष शरीर को पूरा पूरी बदलाई दिए। तेबे आसंतु एही जटिल विषय को आज खूब सरल भाव बुझा। अच्छा आसंतु सीधा सड़क यह भीतर को प्रवेश करवा। आजिर आलोचना को आमे मुख्यतः पांचटी भागरे बांटिछु। 1 नंबर रक्तर समुद्रर डिकोडिंग, 2 जेनेटिक ब्लूप्रिंट, 3 लक्षण और शारीरिक प्रभाव, 4 डाक्तरी परिचालना एवं 5 पोषण जत्न और प्रतिषेधक। विभाग 1 रक्तर समुद्रर डिकोडिंग। रोगर गभीरता को जीवा पूर्वरु आसंत टिके बुझिबा जे प्रकृत रे एही शब्दर अर्थ कौन और इतिहास सह एहार संपर्क कौन। थालासेमिया शब्दर उत्पत्ति बहुत रोचक। यह प्रकृत रे 2टी ग्रीक शब्दरू आसीछि। थालास जहार अर्थ हैला समुद्र आउ एमिया जहार अर्थ हैला रक्त। सीधा अर्थरे कहिले एहा होछि रक्तर समुद्र। एहाकु भूमध्य सागरीय आनिमिया बोली मध्य कुहा जाय। आउ हाँ अमेरिकीय शिशुरोग विशेषज्ञ डाक्टर थोमास कुलिंग नाम अनुसारे एहाकु कुलिज आनिमिया बोली मध्य नामित करा जायछि। काहेकिना से ही प्रथमे शिशुमानंकठारे एहाकु चिह्नित करिथिले। तेबे मूल समस्याटी कौन? साधारणतः एक सुस्थ लोहित रक्तकणिकार आयुष हेउछि 120 दिन, किंतु एही रोगरे अस्वाभाविक हिमोग्लोबिन कारणरू रक्तकणिकागुड़िक ता पूर्वरु ही नष्ट होई जाए। टिके भाबंतु तो शरीर रे जदि एका सांगरे एते अम्लजानर अभाव देखादेब अवस्था कौन हबो? गोटे छोट पिला मस्तिष्क को ठीक भाव में अम्लजान न पाई श्रेणीगृह रे पाठ पढ़ारे टिके भी ध्यान देई पारे नाही। वास्तव जीवन में यार प्रभाव सतरे बहुत गभीर। विभाग 2 जेनेटिक ब्लूप्रिंट। वर्तमान एही समस्यार मूल कारण खोजिबा पई आमको अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य सीधा कोष स्तर को जीवाकू पड़िबो। सेठी ही आमर मूल जेनेटिक रहस्य लुचि रहिछि। एहाकू एक बड़ कारखाना भली भाबि नियंतु। गोटिए सुस्थ हिमोग्लोबिन तैयारी करिबा पई आल्फा एवं बीटा चेन रो पूरा पूरी सठिक संतुलन दरकार। क्रोमोजोम 16 रे थिबा 4टी जीन आल्फा चेन को नियंत्रण करे आउ क्रोमोजोम 11 रे थिबा मात्र 2टी जीन बीटा चेन को कंट्रोल करे। जदि एही जीन मध्यरु गोटिए भी खराब हुए तेबे बैलेंस पूरा बिगड़ी जाए आउ हिमोग्लोबिन ठीक काम न करी रक्तकणिका भितरे जमाड़ बांधिबा आरंभ करिदे। एबे टिके एहार गाणितिक हिसाबटा देखिबा। एहा हेउछि एक ऑटोजोमाल रिसेसिव प्रक्रिया। सरल भाषारे कहिले जदि उभय पिता और माता एही रोगर बाहक बा क्यारियर होइथांती माने सेमानक ठारे निजे कोनोसी लक्षण नथाए तेबे प्रति गर्भधारण रे गणितटा एमिति हुए। 50% संभावना थाए जे पिलाटी केवल बाहक हेबो, 25% संभावना थाए जे पिलाटी संपूर्ण नॉर्मल रहिबो आउ बाकी 25% रो एक बड़ विपद थाए जे पिलाटी थालासेमिया मेजर सहित जन्म हेबो आउ एहा अत्यंत गुरुतर स्थिति अटे। विभाग 3 लक्षण एवं शारीरिक प्रभाव। एबे आमे देखिबा जे किपरि एक छोट जेनेटिक त्रुटि सारा शरीर रे एक विराट तूफान सृष्टि कर दिए। एहा सतरे बहुत आश्चर्यजनक। एठी गोटे बहुत कौतूहलपूर्ण प्रश्न उठे। थालासेमिया रोगींकर मुहर हाड़र गठन हठात काहींकी बदली जाउछि? रक्तर रोग सहित मुहर हाड़र संपर्क कौन होई पारे? आसंतु एहारे उत्तर खोजिबा। एहार प्रकृत कारण हेउछि आम शरीरर क्षतिपूरण प्रक्रिया। शरीर रे जेतेबेले अम्लजान अभाव हुए आम बोन मैरो बा अस्थि मज्जा पूरा ओवरड्राइव मोड्रे काम करिबा आरंभ करिदिए। एही अत्यधिक चाप जोगु खपुरी और मुहर हाड़ शारीरिक भावरे प्रसारित हेबाकू लागे। फलरे कपाळ आगकू बाहरी आसे, माढ़ी अत्यधिक बढ़ी जाए जाकू चिपमंक फेस बोली कहंती। आउ एहा सह हाड़ दुर्बल होई ऑस्टियोपोरोसिस रो आशंका भी बहुत बढ़ी जाए। आउ केवल एतिकी नुहे क्रमागत भावरे रक्तकणिका नष्ट हेबा जोगु आहुरी अनेक दैनंदिन समस्या देखा दिए। अत्यधिक क्लांति और दुर्बलता लागिबा, जंडिस पई चर्म हलदिया पड़िजिबा, सामान्य कामरे निश्वास नेबारे कष्ट अनुभव हेबा और गाढ़ रंगर परिस्रा हेबा। एसबु जणे रोगीर दैनंदिन संघर्ष को आहुरी अनेक गुण बढ़ाई दिए। एबे आउ एक गुरुतर स्थिति विषय कथा हेबा। हेपाटोस्प्लिनोमेगाली शब्दटा सुनिबाकू टिके मेडिकल लागुथिबो, किंतु सरल भाषारे एहा हेउछि यकृत एवं प्लीहार एक संगे आकार बढ़ी जिबा। आम प्लीहा बा स्प्लीन को एक कबरस्थान भाबरे चिंता करंतु, जेउठी खराब रक्त कणिका गुड़िक मास्ट हुअंती। तेणु एते सारा त्रुटिपूर्ण कणिका को सफा करिबा चक्कर रे एहा ओभरवर्क करी बहुत बड़ होई जाए आउ सेहीपरि अत्यधिक बिलिरुबिन सफा करी करी यकृत बा लिभर मध्य फुली जाए। विभाग 4 डॉक्टरी परिचालना एवं उपचार। एबे आसंतु देखिबा
ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏହି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳୁଛି ଓ କ'ଣ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି? ଡାକ୍ତରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଥା ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନିୟମିତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାରଣ ବା ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ପ୍ଲିହାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ପ୍ଲିନେକ୍ଟୋମି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏହାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୀକାକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାଛଡ଼ା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିୟୁରିଆ ଭଳି ଔଷଧ ବି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ଏହାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ଓ ମୂଳ ଉପଚାର କ'ଣ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସଠିକ୍ ଡୋନର ମିଳିଲେ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦ ଲୁଚି ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ବା ଲୌହ ଅଂଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଆଇରନ୍ ଯାଇ ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟ, ଲିଭର ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗ ବିଫଳତା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଚିଲେସନ୍ ଥେରାପି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରୁ ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ଆଇରନ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ବିଭାଗ 5 ପୋଷଣ, ଯତ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ। ଏବେ କ୍ଲିନିକାଲ ସେଟିଂରୁ ଟିକେ ବାହାରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଘରୋଇ ଜୀବନ ଆଉ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହାକି ସମାନ ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପୋଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମ ବହୁତ ସିଧା ଆଉ ସରଳ। ଆଇରନ୍ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଏଡ଼ାଇ ଚଳିବା ଉଚିତ। ତା ବଦଳରେ ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ନୂଆ ରକ୍ତ ଗଠନ ପାଇଁ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେମିତିକି ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଟିପ୍, ସକାଳେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଖରାରେ ବସିଲେ ଶରୀରକୁ ଦରକାର ମୁତାବକ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଯାହା ରକ୍ତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମାଇ ପାରେ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଛି। 7ଟି ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କୁଣ୍ଡରେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଭିଜା ଗହମ ଲଗାଇବା ଦରକାର। 7ମ ଦିନ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଘାସ 1.5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଚ୍ଚର ହୋଇଯିବ, ତାକୁ କାଟି ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏହାକୁ ପିଇ ନେବା ଉଚିତ। ଏହି ଗହମ ଘାସ ରସର ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାମ କରିହେବ। 100ରୁ 150 ମିଲିଲିଟର ତାଜା ଗହମ ଘାସ ରସରେ କେବଳ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମିଶିଗଲେ ଶରୀରରେ ନୂଆ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି ହେବାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ନିରାକରଣ। ଏହି ରୋଗର ଚେନ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜେନେଟିକ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 2 ଜଣ ବାହକ ଅଜାଣତରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଏ ରୋଗ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ବିପଦସଂକୁଳ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କରେ ଏହି ସ୍କ୍ରିନିଂ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯାହାକି ଏହି ରୋଗକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘରୋଇ ଯତ୍ନ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ଜେନେଟିକ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂର ଅସ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ଯେଉଁଠି ଥାଲେସେମିଆ ପୂରାପୂରି ପ୍ରତିରୋଧଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ଜେନେଟିକ୍ ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଉଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏତିକି। ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ ଆଉ ସଚେତନ ରହନ୍ତୁ।